اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیگ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ مکہ مدینہ جا کے ہی کھلیں گے۔ فرزانہ وہاں بھی جو ہے باقی ان کے ترتیب کے حساب سے اپنے اس پہ جو دیکھ رہی ہیں، ان کے ساتھ دوائیں ہیں، ہماری جی اور ضرورت کی چیزیں ہیں، جی ہماری اور بہت کچھ سامان ہے، ضرورت کی بہت ہے، سامان ہے۔ ہماری ہر چیز سمیٹ کے رکھ وہ رہی رکھ ہیں۔ رہے مدینہ مکہ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، تو جی جی پھر ان کا کھانا بنا کے نا ان کو میں سرو کرتی ہوں۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی اور میری بیٹی نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ ماما میں آپ کو عمرہ ضرور کرواؤں گی، مگر ہمارے ایسے حالات رہے کہ ہم کر نہیں پائے۔ 2 مرتبہ کوشش کی تھی، اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ، تو بس کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی مطلب نکالا۔ امی کا اتنا شکریہ کہ ایک بیگ الگ الگ بھرنا، سوتا سامان سمیٹنا، وہ بھی امی کی کو بولتی ہوں نا، سلام کرتی ہوں امی کو کہ امی جیسی تو امی ہر کسی کو اللہ دے۔ ان ماؤں کی خوشی کو دگنا کرنے کے لیے جو ہے 10 جنوری 2023 کو محفل میلاد رکھا جاتا ہے، تاکہ ان ماؤں کو خوشیوں کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جا سکے۔ آپ بھی اس محفل میلاد میں شرکت کر سکتے ہیں یا اپنے طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں، جانے سے قبل ریال ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، جی السلام علیکم مسرت، میں صرف بنت فاطمہ اولڈ کراچی میں موجود ہوں۔ 11 جنوری 2023 کو کراچی، لاہور، اسلام آباد سے انشاءاللہ 12 ماہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جائیں گی۔ فائنلی ابھی جو ہے بیگ پیک اپ کے اوپر آ گئے ہیں، بند ہوں گے، اور اس کو جو ہے ہم لوگ لائن وائز بھی رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جس طرح تیاری جی جی مکمل ہونے کو جی جی پہنچ گئی ہے، جی جی تو میں اب ان کے نا کپڑے جو ہے نا جی جی وہ ان کے سائز کے جو ہیں وہ جی جی میں لاسٹک ڈال کے تو الگ الگ رکھ رہی ہوں، جی مدینہ جی کے الگ، مکہ کے الگ، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس میں پھر وہ میں وہ بھی پوری کر لوں گی۔ اچھا، تو بس سویٹر الگ ہے کہ کس طرح وہ ان کی عمرہ ماؤں کی جو ہے تیاری میں مشغول ہیں۔ اور حاجرہ فاطمہ، یہ ٹرے کا کنسیپٹ جو ہے، یہ مجھے بتائیے گا ٹرے کا کنسیپٹ کیا تھا؟ یہ نا بس وہاں جب مدینہ مکہ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، تو جی جی پھر ان کا کھانا بنا کے نا ہاں ہوٹلوں میں جو اچھا یاد آ گیا، صحیح ہے۔ وہ یہ ان کو میں سرو کرتی ہوں نا ان کے کمروں میں، اچھا یہ بنا کے نا پھر اچھا 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 تسلی سے پھر یہ ایک تو یہ ہلکے ہیں اور یہ اچھے لگ رہے ہیں جی اس جی میں، جی جی ویسے کٹوری اور یہ وہ الگ الگ تھوڑی صحیح بات اپنا ہے۔ انتظام کر کے وہاں سب سے بہتر بات کہ اپنا انتظام کر کے یہاں سے جاتی ہوں۔ ماشاء اللہ مدینہ میں تو تھوڑے گرم چلیں گے اور سویٹر وغیرہ بھی وہ چلیں گے، مکہ میں تھوڑا سا جی جی ہلکا وہ اسٹف چلے گا۔ زار بند اس لیے یہ سارے میں نے کاٹ کے نا الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح اگر سلمیٰ ہے تو سلمیٰ کو تھوڑا کھلا زار بند آئے گا، اچھا اگر سمینہ ہے تو سمینہ کو روبینہ کو بھی، ان کے الگ الگ سارے سائز ہیں، تو میں الگ الگ ہی ان کے کاٹ کے نا۔ تو آپ یہ وہاں جا کے آپ ان کو ڈالیں گے یا یہیں سے؟ میں یہیں سے ڈال کے جاؤں گی، لیکن میں ساتھ بھی لے کے جاتی ہوں۔ اچھا 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 اچھا، صحیح میں ان صحیح، کو ساتھ بھی لے کے جاتی ہوں، اور یہ پورا جو پیک ہے نا جی جی یہ سارا جو ہے یہ ساتھ ہی جائے گا۔ اچھا اسی طرح ہی کچھ جائے گا۔ اگر یہاں کوئی ہو گیا تو وہ یہاں ڈال دوں گی، سارے کام یہاں سے کمپلیٹ کر کے تو پھر میں لے کے جاتی ہوں، باقی کمی بیشی جو ہو وہ پھر وہاں جا کے کر لیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن مکمل یہیں سے ان کو پریس کر کے ان کی چادریں، سویٹر، ان کے موزے، ہر چیز جو ہے ان کے وہ حجاب، وہ عمرے والے وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیگ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ مکہ مدینہ جا کے ہی کھلیں گے۔ فرزانہ وہاں بھی جو ہے باقی ان کے ترتیب کے حساب سے اپنے اس پہ جو دیکھ رہی ہیں کہ کس میں مکے کے علیحدہ، مدینہ کے اسی طرح ہی جو ہے ان کے علیحدہ آپ بیگ بند کریں۔ مدینہ نہیں کھولتی نا، اچھا اور مدینے کے جو ہوتے ہیں وہ یہ پہن کے نا جب کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں تو میں انہیں میں پیک کرتی جاتی ہوں۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ تو بس اس طرح تو یہ کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں، یہ تقریباً یہ ویسے بھی میرے نا وہ ایکسٹرا سامان کا بھی صحیح، یہ والا، مطلب اگر کوئی سامان ایکسٹرا ہو گیا تو اس میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں، صحیح۔ نا آسانی ہو جائے، اس میں نا ڈائپرز بھی اس میں آ جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی استعمال کر لیں گے۔ بالکل جی، اسی طرح جو ہے ابھی یہ اٹیچی جو ہے وہ بند کرنا شروع کر دی ہیں بنت فاطمہ اولڈ ہوم 11 جنوری 2023 کے قافلے کے لیے، اور انشاءاللہ ابھی جو ہے یہ ایک سائڈ پہ جو ہے مکمل ہوتے رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی بھی جو آہستہ آہستہ ان کے اور بھی چیزیں اس میں آئیں گی، ڈائپرز، اس طرح سے باقی چیزیں۔ ابھی جس طرح ایک جو
एक बक्स जो है वो सिर्फ स्वेटर्स और चादरों गर्म चादरों का है इनका। अच्छा और बाकी अभी और भी दो तीन और भी मज़ीद है जो कि उसमें प्रोसेस में है, कपड़े जो वो दर्जी या दर्जन के पास पड़े हैं। इस तरह जो है सब माई नीचे बैठी हैं और उनसे भी बात करेंगे कि जो उम्रे पे जा रही हैं माशाल्लाह 11 जनवरी 2023 उनके क्या मामला हैं, क्या उनके सिलसिला है चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अम्मी को हिम्मत देवे, अल्लाह अम्मी को इतनी ताकत देवे कि अम्मी इतना कर रही है ना, तो अल्लाह इंशाल्लाह अम्मी को अजर भी देगा इंशाल्लाह। गुमान में भी हमारे नहीं था कि हम जाने में यहाँ आई हूँ और इसी जाने वाली हूँ, मेरे को खुद को यकीन नहीं हुआ। जब अम्मी ने मेरे को कहा तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह ये दर के लिए मैं रोज़ दुआ करती थी, तो आज तुमने मेरी सुन ली। मरने से पहले एक मतलब तेरे और रसूल पाक के रोज़े की ज़ियारत करवा देना, तो अल्लाह ने सुन ली मेरी दुआ। कभी नहीं सोचा था, और बस जब हमें पता चला जाने का तो बस समझ लें कि बस दिल की एक धड़कन जो थी वो तेज़ हो गई थी, और खुशी के मारे अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि अभी तक हम कि उम्रा पे जाएंगे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, और मेरी बेटी ने भी मुझसे कहा था कि मामा मैं आपको उम्रा ज़रूर करवाऊँगी, मगर हमारे ऐसे हालात रहे कि हम कर नहीं पाए। मगर माशाल्लाह अल्लाह ने से बचाए। असद ने और अम्मी ने, फरजाना अम्मी ने हम लोगों का बहुत ताउन किया, साथ दिया। अल्लाह करने और वाला है। परवरदिगार का बस हमारे पे जाना वहाँ पे नसीब हो रहा है। परवरदिगार बस साथ खैरियत के लेके जाए, और साथ खैरियत के हमारा उम्र खारिज हो इंशाल्लाह। तेज़ी से काम कर रही हैं और उसी में वक्त पूरा सर्व कर रही हैं दिलो जान से। तो बहुत मेहनती काम किया है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है ऐसे कामों में जो इन्होंने शुरू किया मेहनत से। हमारे उम्र के अरकान सब बराबर अच्छी तरह हो जाए, हम खैर से जाएँ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ की मट्टी नसीब करे, अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे और आपको पूरा अजर दे। और इसमें जो भी हमारे लिए ज़रा बराबर भी कर रहा है उसको भी अल्लाह ताला आफियत से रखे। हर वक्त यही दुआ है मेरी। आमीन। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि जो बंदा जो एक दूसरे का शुक्र अदा नहीं करता, कि मेरा बंदा जो दूसरे का जो आप पे एहसान कर रहा है, नेकी कर रहा है, अगर आप उसके शुक्रगुजार नहीं बन सकते तो मेरे भी शुक्रगुजार नहीं बन सकते। तो क्योंकि अल्लाह ही दिलों में रहम डालता है, अल्लाह ही असबाब बनाता है, हालात असबाब उसी की तरफ से बनते हैं। तो बिनते फातिमा वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और इस दुनिया और उस दुनिया में इनको कामयाबियाँ नसीब हों जो इनके वहम गुमान में ना हो, जैसे हमारे वहम गुमान में नहीं था कि हमारा ये सफ़र होगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है हमारे लिए, अभी तक कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अजर व सवाब के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। 2 मरतबा कोशिश की थी, अपने बेटों से कहा था तो मुझे ले जाओ, तो बस कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मतलब निकाल के मुझे नहीं लेके गए। मैंने कहा मुझे काफ़िले में भेज दो, काफ़िला जाता रहता है, मैंने सुना है काफ़िले में जाते हैं, मुझे उसने बोला, तो वो भी मतलब इनकारी हुआ भी। तो मैं मायूस हो गई थी। फिर मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं अपने भाई को कहा मुझे यहाँ छोड़ाओ, मेरे रास्ते बंद हो रहे हैं। तो यहाँ आई तो अम्मी ने मुझे ये खबर जब सुनाई तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। और अभी आज 1 हफ़्ता रह गया, हर रोज़ एक दिन गिनते रहते हैं, बस कब आएगा ये दिन, हम कब जाएंगे, बस खैर से जाएं, खैर से आएँ। अम्मी हमारा बहुत ख्याल करती हैं, बहुत हमारे लिए मेहनत करती हैं, बहुत हमारा रखती हैं। अभी आप बता रहे हैं तो कपड़े पैक कर रही हैं, जी अभी भी पैक कर रही हैं, बहुत ख्याल करती हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आप लोगों को दे। जो हमारे लिए सामान भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत डाले। बेटा बस अल्लाह से यही दुआ है, तो खैर से जाएं, खैर से आएँ, और अल्लाह सब उम्मीद पूरी करे, जो दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह वो कबूल करे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने जोड़े होंगे, कितने कपड़े होंगे जो जाएंगे साथ, और बहुत बड़ा काम है। अब बिल्कुल आप देखें ना कि अगर 12 लोग हैं, 12 माएँ हैं, तो 12 जोड़े एक दिन के हो गए, एक दिन है ना फरीदा आपा? तो वो देखें, वो माशाल्लाह 12 दाया कितने 120 और 12 और 2 और ना 20 और 24, हाँ 124 जोड़े। 124। हाँ तो आप देखें ना, तो एक दिन के ना, एक दिन के जी, वो 12 एक लोगों के। उनके साथ दवाएं हैं, हमारी
और ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी, और बहुत कुछ सामान है, ज़रूरत की बहुत है सामान है। सामान, हर चीज़ समेट के रख वो रख रही हैं। बेड बना रही हैं, हर चीज़ रख रही हैं। देख लिया तो आपने। अम्मी इतना कुछ कर रही हैं, इतना कुछ संभाल रही हैं कि बहुत तो हमको जिम्मेदारी किसी है। बात की तकलीफ बहुत ना हो। बड़ी हाँ जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी है। वो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ हमारे सरों पे आबाद रखे, सब माओं के सरों पे आबाद रखे। साया सलामत। आए आमीन। कि हम खैर खैरियत से जाए और खैर कि वो बात है ना, अब ये भी अम्मी का इतना शुक्रिया कि एक बैग अलग अलग भरना, उसमें इतना सामान समेटना, वो भी अम्मी की को बोलती हूँ ना, सलाम करती है अम्मी को, कि अम्मी जैसी तो अम्मी हर किसी को अल्लाह दे, आए कि आमीन इतना आमीन। अम्मी करती है, वरना कौन बेटियों के लिए करे इतना। आए बेशक बेशक। कि वो अभी भी जो है ऊपर अपने मामला देख रही होंगी, इनको जो है यहाँ भी बहन जो है कुछ कपड़े लेके आ रही हैं, वास्सलाम बहन। वो मुकम्मल करके जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इसी तरह ये फलाना मान है, जैसे कुछ मक्के के हैं कुछ मदीने के हैं, तो अभी 1 बाय 1 करके जो है इसको बंद करके जो है कंप्लीट करने का सिलसिला शुरू हो गया। 9 तारीख को इंशाल्लाह बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर से और इस्लामाबाद से माएँ जो है कराची आ जाएंगी। इन माओं की खुशी को दुगना करने के लिए जो है 10 जनवरी 2023 को महफिल मिलाद रखा जाता है, ताकि इन माओं को खुशियों के साथ यहाँ से रुखसत किया जा सके। और 11 जनवरी उससे अगले दिन इनकी जो है रवानगी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने तौर पे महफिल मिलाद में शिरकत कर सकते हैं, या अपने तौर पे भी मदद कर सकते हैं। जाने से कबल रियाल डोनेट कर सकते हैं, आप वहाँ के खाने पीने के जो मामलात हैं उसमें आप मदद कर सकते हैं, इस काफ़िले में आसानियाँ देकर। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपके भी मामलात में आसानियाँ फरमाएगा। आप बिनते फातिमा ओल्ड होम की 11 जनवरी 2023 की 12 माओं के काफ़िले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आप भी शामिल हों और इनकी दुआओं में शामिल हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 0321 2070 463। जज़ाकल्लाह खैर।